Okay, we carry on. We're on the y component. So let's do the whole thing for those of you who want to see it. Onthou ek kyk nou na hierdie ene, né? Ek werk nou sy lengte uit want as ek sy lengte het, dan het ek f van y. Right? So, I'm going to say I have opposite and hypotenuse. Ek het oorstaande en die skynsy. Met ander woorde stem julle saam ek werk met sin. Sin van theta is dan die oorstaande op die skynsy. In other words, en hier kan jy eers weer op die treintjie klim as jy wil. Okay. So let's quickly calculate this one. What am I missing? Direction, eh? So wat is sy rigting? Opwaarts. Okay. Baie belangrik. Theta gaan altyd 'n hoek wees met die x-as. En ek gaan nou vir julle wys as ek vir jou 'n ander hoek gee, julle almal kan baie maklik basiese wiskunde doen. So dan gaan ons hom uitsorteer. And then as a tip, die komponente se waarde, like physically the magnitude will be smaller than the original, the net force. Okay, so sien julle ons het mos gesê ons werk met 'n netto krag van 40. Sien julle daai is kleiner as 40 en daai is kleiner as 40. The only reason why I'm saying this is so that you can just check yourself. Okay. Nou wil ek gou by daai eerste een vir julle 'n voorbeeld gee. Okay. Ons gaan nou hierdie krag van F ek gaan opbreek in sy x en sy y komponente. Okay? Maar wat het ek by daai eerste pyltjie gesê? Ek het vir julle gesê die hoek moet altyd met die x-as wees. Do you guys see that angle, the 40 degrees, is between the force and the y-axis? Do you guys see that? So I don't want to work with the 40. Dan werk my formules nie meer nie. Okay, hoe kan ek 'n hoek tussen die krag en die x-as maklik hierso kry? If this one is 40, how big must this one be?
En dis so maklik soos dit. Okay? Maak net seker jy werk met die hoek tussen die krag en die x-as. Hoe weet ek is 50? Is 90 grade saam. Né? Okay, so kom ons werk hulle gou uit. Hierso gaan die f van x wees en hierso gaan f van y wees. Do you guys agree that the f of x will be to the left and f of y will be upwards? Nee, as jy kyk na waar daai krag lê, maak dit vir julle sin dat sy x-komponent gaan wees na links en sy y-komponent gaan opwaarts wees. Okay, now calculate them for me. Onthou by skynheid moet julle altyd die formules neerskryf, né? Nee? Okay. Are we happy with that? Almal by? Goed. Nou wil ek hê julle moet gou vir my blaai na oefening 1 toe. En wat ons nou gaan doen is, ek gaan vir julle sê wat as ek vir julle julle vir huiswerk moet doen, maar ek gaan eers saam met julle die prentjie teken. So you'll see every time they have dotted lines for you to do the calculation on, but then on the right hand side they have a blank space. En hulle sê vir jou teken eers 'n diagram, al is dit nie op skaal nie om jou te help. Okay, so for 1.1 is die opdrag bereken die horisontale en die vertikale komponent van 'n opwaartse trekkrag, a pulling force of 550 Newton that has an angle of 40 degrees with the horizontal. So what they're doing here nou man, do nou. Okay, I'm only going to draw those two quadrants. Okay. Hy het 'n opwaartse trekkrag, so hy moet definitief in een van daai twee kwadrante lê, né? Nee? Hy gaan mos nou nog hier onderaan, maar hy kan nie daar lê nie, want hy's 'n opwaartse trekkrag. So what you do then is you just fill in. It'll look something like this, with a 40-degree angle with the horizontal, and that is 550 Newton. Hulle spesifiseer nie in hierdie geval of hy
na links of na rechts is nie. But that's okay. We're going to assume it's to the right. Okay, verstaan julle waar ek die skets vandaan kry? And then for homework, you're going to calculate those two components. But stick with me. Then for 1.3, bereken die horisontale en vertikale komponente van 'n afwaartse stootkrag. So you're pushing something downwards. So do you guys agree? That means that this time I'm only going to draw the bottom two. Because you're pushing something downwards. Nee? So I moet in een van die onderste twee kwadrante lê. Okay, now focus. Our arrow always starts at the origin. And it has to point away from it. So as jy iets afwaarts stoot, do you agree it'll look something like this? En hulle sê vir ons, hy maak 'n hoek van 55 met die horisontaal. Dit maak nie nou saak. Jy gaan nog steeds werk volgens jou skets. So as jou skets soos myne lyk, dan gaan hy mos wees na regs. Okay. Are you guys fine with that? I want you to do number 1.1 and 1.3. And then also, as a bonus, 1.5. Kyk mooi, by 1.5 praat hulle van 'n trekkrag. A pulling force, which is not the same as the pushing force. Okay? And they also have a little bit of a catching out place there with, because they refer to the vertical. So it forms an angle with the vertical. So gaan dink mooi as jy jou skets teken, daai hoek gaan lê tussen die krag en die y-as. Maar jy weer dan mos hoe om te vat na die x-as toe. Die eerste twee is vir my belangrik, die derde ene is 'n uitvang ene. So as jy hom nie kan doen nie,